तमको आलिंगन करी मो हृदय को शांति मिलीगला मारुति। मोर सौभाग्य काकाश्ली जे आपण अंततः प्रसन्न तो हेले। काकाश्री आपणकर विशाल गदा तो मोर मन मोहि नेला। मु तो चाहूची जे तमको एई गदारे या ठारू भी श्रेष्ठ गदा उपहार देवी। थरे खाली तू मते एका एका मिली जा मारुति। ए गदार गोटे प्रहार रे तते जदि नाश करी न देछि तेबे मो ना भी पाली नुह। केवल एतिकी बल अच्छी तम भुजारे आहरी अधिक पीड़ा दियो मते जेमिति केबे कोनसी अस्त्र मते भेद करि पारिबनी। अजय हे जीवी मु अपराजित बाली। से मो सम्मुखरे थिला मोर सबुठारु बड़ शत्रु आउ मु किछि हेले करि पारिलिनी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। ए रौद्र रूप तुमको शोभा पाउछि पुत्र। क्रोध महाबलींकर आभूषण ही थाए। क्रोधठू अधिक कुंठा अछि पिताश्री। गोटे छोटिया बालक मो चिंतार विषय हेई जाइछि। बड़ बड़ महारथी मानकु परास्त करिछि मु, परंतु से समस्तंकठू अधिक बलशाली हेइथिबो बलशाली, किंतु तम पाखरे ताहा अछि जहा ता पाखरे नाही। छलना बल आउ कौशल सहित तम पाखरे छलना भी अछि। सिंह सदृश आक्रामक, सर्प सदृश कुटिल दुहिंकर गुण अछि तम पाखरे। एई कारणरु तो तमे अदम्य महाबली बाली। से बालकर दुर्बलतार लाभ उठाओ तमे। को दुर्बलता पिताश्री? सरलता। से सरल निश्चल बालकर कि अस्तित्व अछि तम सम्मुखरे पुत्र। जदि आपण को पाखरे किछि योजना अछि पिताश्री, तेबे आपण विस्तार रूपे कहंतु मते। यक्षराज कुबेरंक गदा। कदाचित तमको कुबेरंक ए रहस्य ज्ञात नाही। मु कहूछि निज पूर्व जन्म रे यक्षराज कुबेर जने चोर थिले। दिने से एक धनी घरु धन चोरी करी दौड़ी पलाउथिले। आउ प्रहरी माने तांको देखि नेले। तांकोठु बंचिबा पई से गोटे मंदिर रे लुचि गले। परंतु महादेवंकर एभली महिमा जे नास्तिक कुबेरंक मनरे भी शिव भक्ति जागृत होई उठिला।
वर्ष जाए से शिवों को आराधना करी चलिले। संजोग बशतः से दिन शिवरात्रि थिला। कुबेरं भक्ति रे प्रसन्न ही महादेव तांको दर्शन देले आउ यही वरदान देले, ए जन्मर दिनहीन तू आर जन्मरे यक्षराज कुबेर होबे। वरदान सहित महादेव यक्षराज कुबेरं को एक दिव्य गदा भी उपहार देले। आउ कहिले, ए गदा को जी स्पर्श करिब से भस्म होइजिबो। तेणु पूर्वर से देवासुर संग्राम परे परे कुबेर विश्राम नवा पई आग्रह प्रकाश कले आउ पाताल लोकरे से गदा को रखिदेले। सेबेटू से गदा सेठी अछि, किंतु सेई पाताल लोकर मार्ग अति दुर्गम पुत्र। किंतु से गदार ख्याति एभली भावे प्रचारित होई सारिथिला जे बड़ बड़ सुरवीर से गदा को पाइबा पई किछि भी करि पारिथान्ते। केते केते पराक्रमी योद्धा केते वर्षरु एही प्रयास रे लागि छन्ति। तांको भितरु जदि भी केही ए घातक मार्ग को पारी ही अंत पर्यंत पहुंची जाउछन्ति, तेबे से गदा को स्पर्श करिबा मात्रे निजे भी अंत ही जाउछन्ति। मोर परम शत्रु को अंत करिबा पाई याठू भलो योजना आउ कोन हेई पारे पिताश्री? किछि तो वक्र विचार आसीछि तम मनरे पुत्र। जे कोनोसी प्रकार से मायावी बालक को किष्किंधा आनिबा पाई हबो। थरक पाई से किष्किंधा आसी जाऊ तापरे केबे फेरिकी जीवने। महाराज बाली एक महान प्रतियोगितार घोषणा करिसंती। आउ एई प्रतियोगितार नाम होउची सर्वश्रेष्ठ गदाधारी किए। यार विजेता को श्रेष्ठ बानर वीरर उपाधि मिलिबो। आउ ता सहित महाराज बाली निज हाथरे तांकु पुरस्कृत भी करिवे। सुना 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 माता पिताश्री, माता पिताश्री, माता तमे सुनिला? शांत ही जाओ पुत्र, प्रथमे प्रश्वास तो नहीं नियो। बाली काकाश्री जो प्रतियोगिता रखेइछंती मु देखिबाकू चाहूची। मु से जोधा मानकू पाखलु देखिबाकू चाहूची पिताश्री। केमिति से गदा चलाइबे, तांकर कौशल, तांकर शैली संभवतः बाली काका स्वयं निज प्रदर्शन भी करबे। आपण तो कहिथिले मते भी तांको बाली कोटे महायुद्ध बागु हबो। अवश्य पुत्र। परंतु मारुति किष्किंधारे जो गदा युद्ध होछि, गदा युद्धरे मो पुत्रंक रुचि देखि मते लागुची जे यांको जीवार अनुमति देई दबा उचित। स्वामी यांको शिक्षा पाई ये भलो सुजोग हबो देवी। मो पुत्र एबे बड़ हेई जाइचंती, ये एकाकी भी जाई परिबे। एकाकी? ठीक ना मारुति? आज्ञा पिताश्री। मु तुमको एकाकी केमिति जिबाकू देबी एते दूर? निश्चिंत रुह माता, सेठी तो समस्ते निज लोक अछंती। मोर ध्यान रखिबा पाई सुग्रीव काका, रुमा काकी, तारा काकी, हमलो सबु टुप्लिय बाली काकाश्री। আজি বালির গদা সম্মুখকু যে কেহি বি আসিব তার অন্ত নিশ্চিত হব। তু আসিবু, অবশ্য আসিবু। महाराज आपण एते विश्वास रे केमिति कहि पारुछंती जे राजकुमार मारुति प्रतियोगिता पाई एठिके अवश्य आसीबे? मोर ये गदा प्रति तार आकर्षण देखि ही मु बुझी जाइथिली सुकेतु जे शिकार निजे निजे आसी जाल रे फसी जीव।
केवल लोभ देखैबा ही विलंब जाहा। तमे रही परिबो मोठारु एते दूर रे? माता मु जीवा जोगु तमे दुखी होउछ तबे मु जमा भी जीवनी। मारुति नहीं नहीं पुत्र, मोर तो तम ऊपर गर्व हेब। मते भी तो बुझिबाकू हब ना जी मो मारुति एबे बड़ होई गलेनी, एका कोठी के भी जीवा आसीबा करि परिबे। तमे जाओ परंतु शीघ्र फेरी आसीबो। धन्यवाद माता। सेठी काहाको हैरान करिबनी। महाराज महाराज राजकुमार मारुति किष्किंधारे पहुंची गले। बहुत भल कथा सुकेतु। देखिब एबे किष्किंधारे ही हबो तारो समाधि। पुत्र मारुति। प्रणाम काकी। प्रणाम रुमा काकी। प्रणाम मारुति। किष्किंधारे तमको स्वागत करुची मारुति। जगन मगन बंधु तम समस्तंकु। मु तुमको कहि भी पारिबिनी तम समस्त को एठारे देखि मु केते प्रसन्न। मारुति कौन खोजुछ तमे? काकी बाली काकाश्री कहूती। अर्थात तमे एठी के केवल तम बाली काका को भेटिबाको आसीछ? नाइ नाइ मु जानिथिली मो मारुति मते भेटिबाको आसीछ। कथा प्रतियोगिता सेठी बार मु आसीची किष्किंधा। मारुति तमे मोर हृदय को ही भांगी देलो। जोड़ी भी देवी रुमा काकी। जदि तमे मते प्रतियोगिता देखेबाको नै जीवो तेबे बारंबार खाली गदा गदा बोली रट लगे चली चंती मित्र। ठीक अछि नहीं जेबी मु तम मानक प्रतियोगिता को, किंतु तमे माने दीर्घ यात्रा करिके आसीछ। भोजन ग्रहण कर टिके विश्राम कर तापरे मु नै जेबी। प्रथमे गदा प्रतियोगिता तापरे भोजन तापरे विश्राम। चलो ना काकी चलो ना काकी। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। शत्रु को ऊपर भारी जिए सदा। महाराज भाई गदा। आगत परम शत्रु ए समस्त खेल केवल तमरी पाई रचित होईछि। ए भली भाब्य तेज मु आजी जाय केबे भी देखिनी। महानायक हब त बाली काकांक भली। गोटे दिन ए भली भाबे मोर भी जय जयकार हब।
ଶିକାର ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଚାଲି ଜାଲ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ସଫଳ ହେଇଛି। ବଳ ଆଉ ଗଦା ପ୍ରତି ବାନରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। କଦାଚିତ୍ ମାରୁତିଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରେମ ବି ତାର ପରିଣାମ। ଗଦା ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଯେଭଳି ମାରୁତିଙ୍କର ଅଛି ସେଭଳି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାନର ଗଦାର ପ୍ରୟୋଗ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଜିତିବାକୁ କରିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମାରୁତିଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସେବା ଭାବନାରୁ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଗଦା କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଉଠେଇବେ। ମାରୁତିଙ୍କ ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆଉ ସମୟ ସହିତ ଏହି ଭାବନା ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ये कौन महाराज बाळींकु तो घेरी नेले ଆଉ ମହାରାଜ ବାଳୀଙ୍କୁ ସେମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ବାଳୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଉପରେ ଭାରିଜି ସଦା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାରିଜି ସଦା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାରିଜି ସଦା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାରିଜି ସଦା। କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ବିଜୟ ବାଳିକା କାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ହବ ବୋଲି। ଏଇ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ତ ମୁଁ ତତେ ସମ୍ମୋହିତ କରିଦେଇଛି ମାରୁତି। ଏବେ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ ଯାହା ମୁଁ କହିବି। ତିନି ଲୋକରେ ଜୟ ଜୟକାର ଘାତକ ବାଳିକା କାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରାଣ। ତିନି ଲୋକ କଥା ତ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ତମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ମୋ ହାତରେ ତମର ଅନ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତୁରା ମାରୁତି। ବାଳିକା ଆପଣ ଗଦା ଚଲାଇବା କେବେ ଶିଖିଥିଲେ? ମାରୁତି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ବାଳିକା ଆପଣ ମତେ ଗଦା ଚଲାଇବା କେବେ ଶିଖେଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଶିଖି ନେବି, କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତମକୁ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିବାକୁ ହବ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ନିଜ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନା? ମାରୁତି ତମେ ଏବେ ସାନ ଅଛ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଳି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନିଅ। ଯଦି ଆପଣ ଗଦା ଚାଳନାରେ ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଦେବୀ ମୁଁ ଗଦା ଚଲେଇ ବି ପାରେ ଆଉ ଗଦା ଚଲେଇବାର ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କୁନି ମାରୁତି ମୋଠୁ ଗଦା ଚଲେଇବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ତେବେ ୟାଙ୍କଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦାଧାରୀ ଆଉ କେହି ବି ହେଇପାରିବେନି। ନା କଣ ମାରୁତି? ସେଥିପାଇଁ ତ ମତେ କାକାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ।
ମାରୁତି କୁଆଡେ? ଯଦି ୟାର ଭାର ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ ତେବେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବ। ଚାଲିଆ ବାଳକ ଚାଲିଆ। ମୋ ଗଦା ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଆସକ୍ତି ତୋ ଅନ୍ତର କାରଣ ହବ ପୁତୁରା। अरे नानी ए देखो ना वीर मारुति तांको काकाश्री बाळीଙ୍କ सहित मिसी गलेनी। बा पुत्र बा देखी दियो निजर बळ निजर काकाश्री को। अचानक एते चाप एते छोट बालक द्वारा यह किपरि संभव हो पारुछि? भ्राता सर्वप्रथमे मारुति आमर अतिथि भी आउ पुणी पुतुरा भी तेनु बालक ऊपर टिके दया करिवे आपण। आहा आम मारुति को दयार आवश्यकता नहीं। टिके देखंतु तो महाराज का सम्मुखरे केमिति प्रतिद्वंदी हे दृढ़ भावे छिड़ा हेचंती आम मारुति। किछि कथा नहीं पुत्र तारा काकी तम पे नुआ गदा नहीं आसीबे। मारुति तमे बहुत बढ़िया लडुछ। धन्यवाद। जाने मारुति किछि खाई थिबे कि नहीं? देवी कौन हैला तमे भोजन ग्रहण करूनो काहे की? तमे मारुति को स्मरण करी व्याकुल होच। मते भी ए महल तांको बिना खाली खाली लागुछि किंतु मु एया भाबी मन को बुझेई दउछि जे ए सबु तांकर भल भविष्यत पाई आगकू तांकु सुमेरुर सिंहासन संभाळिबाकू हबो। आउ जेबे से एभली भाबरे बाहरकू जिबे बड़ बड़ योद्धांक सह संगति करिवे तेबे बहुत किछि सिखिबे। आज्ञा। तमे भोजन ग्रहण कर। आउ एबे तमे मारुतिर चिंता करनी विशेष करी तांको खाइबा पीबा विषय रे किस्किंधारे से सबु दृष्टि सुरक्षित।
ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାରୁତି କୋଉ ସଂକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କିଛି ବି ହବନି ତାଙ୍କର। ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋ ପ୍ରହାରକୁ ରୋକି ପାରିବ ଏତେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ବାଳକ ପାଖରେ? ଏବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏ ବାଳକ ମାୟାବୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି କାକାଶ୍ରୀ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋ ଗଦା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗଦା ଆବଶ୍ୟକ, ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଆଉ ଦୃଢ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି। ଏଭଳି ଗଦା? ଏ ଗଦାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଦା ଅଛି। କୋଉଠି ମିଳିବ? ପାତାଳ ଲୋକରେ, ପାତାଳ ଲୋକରେ, ପାତାଳ ଲୋକରେ। ତେବେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମତେ ପାତାଳ ଲୋକ। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ମାରୁତି ସେ ପାତାଳ ଲୋକର ମାର୍ଗ। କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ବାଳକର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସେଠିକି ଜଣେ ରାଜା ଗଲା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସହସ୍ର ହାତୀର ବଳ ଅଛି ସେ ଗଦାରେ। ଯେ କେହି ବି ସେ ଗଦାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ ସେ ଅଜୟ ହେଇଯିବ। ଯେପରି ରୂପ ସେପରି ତେଜ। କୌଣସି ବି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ପାଇଁ ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ମୋର ସେ ଗଦା ଆବଶ୍ୟକ କାକାଶ୍ରୀ, କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟରେ। ପୁତ୍ର, ପାତାଳ ଲୋକର ମାର୍ଗ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଡରି ଯିବିନି କାକା। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେବେ ତେବେ ମୁଁ ସେ ଗଦା ଆଣିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରି ଆସିବି। ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ସଂକଟରେ ପକେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ କଦାପି କହିପାରିବିନି ଯେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ପାତାଳ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ମାର୍ଗ ଏଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଠାକୁ ଯାଇ ହେବ ସହଜରେ। ପରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିବ ସେ ଏପରି କଦାପି କରିବନି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କାକାଶ୍ରୀ। ଇଏ ଉପହାସର ବିଷୟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବାଳକ। କେତେ କେତେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା କେହି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ କାକାଶ୍ରୀ। ସାହସ ବି ଅଛି କାକା ଆଉ ଦୁଃସାହସ ବି। ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁଲାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏବେ ତମର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତୁରା। କାରଣ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗଦାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର। କାଲି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ପର୍ବତର ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ କାକା।
କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିବ ମାରୁତି। ବଞ୍ଚିଗଲି। ଭଲ ହେଲା ବାଳି କାକା ମତେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଦେଖିବେ ଯେବେ ମୁଁ ସେ ଅଲୌକିକ ଗଦା ଧରି ଫେରିବି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କେତେ ଗର୍ବ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ବିଛେଇଥିବା ଏଇ ଜାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫସିଯିବୁ ପୁତୁରା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ଗଦାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ ତୁ। ନେତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମାରୁତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ବାଳି ଆମ ମାରୁତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ କଣ? ଆମକୁ ମାରୁତିଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ହବ। ନାଇଁ ନନ୍ଦୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ମହାଲୀଳାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା କିଛି ବି କରିବା ଅନୁଚିତ ହବ। ଓ ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। କଦାଚିତ୍ ପାତାଳ ଲୋକ ଯିବାର ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ତଳକୁ ଯିବି କେମିତି? ଉପଲବ୍ଧ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଅଛି ନା ମାର୍ଗ କହିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତତେ ସେ ପାତାଳ ଲୋକରେ। ତମର ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ପୁତୁରା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପାତାଳ ଲୋକରେ ହବ ତମର ସମାଧି। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ମାରୁତିକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ, କଣ ହେଲା? ମହାରାଜ ମାରୁତି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି।
ମାରୁତି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧଶାଳାରେ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଭାଉଜ। ରୁମା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ ନାନୀ, ମୁଁ ମହଲ ସାରା ଦେଖି ସାରିଲିଣି, କାହାକୁ କିଛି ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଇଏ କି ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ମାରୁତି? ଏଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ଉପରେ ଥିଲି, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଗଲି। ଛାଡ଼, ଯାଇଥାଏ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଗଦାର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ପାତାଳ ଲୋକ। ପାତାଳ ଲୋକରେ ଭଳି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ଦେଖେ ତ। କଳା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହଉଛି ବରାହସୁର। ଆଉ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଳନ ହେଇଥାଏ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ନୃତ୍ୟ ଅଟକି ଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବଲୀଳା ଏଇଠି ଅଟକି ଯିବ। ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରୁନି। क्षमा करंतु बराहसुर, मु एते क्लांत हेई सारिछि जे एबे मो द्वारा नृत्य हेई परिबनी। कदाचित तमକୁ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ନୁହଁ, ଅପରନ୍ତୁ ପାତାଳ ଲୋକ। ଆଉ ଏଠି କେବଳ ବରାହସୁରର ଇଚ୍ଛା ଚାଲେ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଯେ ମୋର ଦାସୀ ମୋ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇଯା ପଛେ ବରାହସୁର, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ତେବେ ତ ତମର ଏ ବିଦ୍ରୋହର ମୂଲ୍ୟ ଏ ଋଷିଗଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଚାବୁକ ନେଇ ଆସ। ଆମକୁ ଆଉ ଯାତନାର ଭୟ ନାହିଁ ଦୁରାଚାରୀ। ତୁ କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ, କାରଣ ଏଇ କର୍ମରୁ ତୋ ପାପର କୁମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଭରିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଆଉ ତୋର ଅନ୍ତ କରିଦେବେ ଦୁରାଚାରୀ। ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ଛିଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ। କଦାଚିତ୍ ଏଇ ଛିଦ୍ର ମତେ ଗଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ପରନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତ କେବଳ ମୋର ଲାଞ୍ଜ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହ? ମୁଁ ତ ଏଇ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଥିଲି। ବୃଥାଠାରେ ମଝିକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମତେ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମହାଦେବ ଆସି ମତେ ଅନ୍ତ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ତଳାତଳ ପାତାଳ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବ ବି ସ୍ୱୟଂ ଦୁଇଥର ଭାବିବେ। କରୁଣା ବର୍ଷା କର ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅପ୍ସରା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ମହାଦେବ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୋପରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ଇଏ ତ ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦେବୀ। ଅଚାନକ
କୁଆଡେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସିଏ? ସିଏ ଆଉ ମହଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ତ ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଏ ସମୟରେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ? ଭ୍ରାତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଗଦା ଭଳି ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ମତେ। ମୋର ଲାଞ୍ଜର ଦୀର୍ଘଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଏ। ରହି ଯାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। এই ধর্মাত্মক উৎপীড়ন আমি আর দেখি পারিবুনি। আমি নৃত্য করিবু। ଇଏ କଣ ପୁଛ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି? ମିଳିଗଲା ଗଦା। ପୁଛ ହେଇ ବି ତୋର ଏତେ ଦୁଃସାହସ ଯେ ତୁ ବରାହସୁରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। କଦାଚିତ୍ ଗଦା ଭାରି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ରହ